पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। तारीख़ी कसीरुल-जहती मसरूफ़ियत ने इलाक़ाई सलामती के ताउन, फ़ौजी सिफारतकारी और शरीक ममालिक के दरमियान तज़वीराती मुकालमे को आगे बढ़ाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त की निशानदेही की गई है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब बताइएगा, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस अज़्म का इयादा किया गया है? जी, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये अस्करी और सफारती दोनों बातों पर है। पाकिस्तान के मेज़बानी में रीजनल डिफेंस चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अमेरिकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोराला के अलावा उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के मुताबिक ममालिक के फौजी सरबराहों ने शिरकत की है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस मौके पर यह कहना था कि दहशतगर्दी और इलाकाई अमन के लिए तमाम कुव्वतों को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ना होगा। इस मौके पर अस्करी क़यादत के दरमियान अस्करी और जो सफाती ताउन है उसके हवाले से भी उसकी ज़रूरत का भी एहसास किया गया और इस मकालमे को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि तमाम अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए अस्करी और सफाती मकालमा बहुत ज़रूरी है। जी अच्छा, ये बताइएगा, हालिया जो इसराइल ईरान जंग थी और जो खित्ते की सूरत हाल रही है और अभी भी जो मौजूद है, इस पर क्या कहना था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में शुरका का? जी, इस हवाले से भी जो है वो एक तफसीली तबादला ख्याल हुआ और मुताबिक ममालिक की जानिब से इस कशीदगी पर जो है शदीद तशवीश का भी इज़हार किया गया। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनकी जानिब से ईरान के मौक़िफ़ को पजीराई मिलती रही, लेकिन इस हवाले से कोई हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं किया गया। ताहम ये भी एक अहम मसला था जो इलाकाई और आलमी अमन के हवाले से इसमें ज़ेर गौर आया, जबकि जो साउथ एशिया की सूरत हाल है, पाकिस्तान भारत जिस तरह से कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि माइकल कुरेला की जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी है और जिस तरह से टैमी ब्रूस का भी जो बयान आया था गुज़िश्ता रोज़, जिसके अंदर कहा गया था कि जो ईरान इसराइल कशीदगी है उसमें कमी पर पाकिस्तान ने भी बहुत किरदार अदा किया था, तो इस तमाम तर सूरत हाल में इस मौजूदगी को आप किस तरह से देख रहे हैं और जो हमसाया मुल्क है वहाँ पर तो मिर्चें लग रही होंगी? जी, यकीनी तौर पर जनरल माइकल कोराला पाकिस्तान के दोस्त जनरल समझे जाते हैं। आर्मी चीफ के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए ख़ास तौर पर आए हैं कि पाकिस्तान ने ईरान इसराइल। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, जिस तरह से अमेरिकी सेंटकॉम के जनरल माइकल कुरेला पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और एक बड़ी जो चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया गया है और हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान को डिफेंस के मेयार के ऊपर जांचा गया और देखा गया है और जिस तरह से उसकी तारीफ की गई है, किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम तर इक़दामात और कॉन्फ्रेंसेस को? जी देखिए, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है या जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अप्रोच है इस वक्त और डिप्लोमेटिक अप्रोच है, ये इस वक्त ऐसा ठीक है जी। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही शानदार तरीके से और ये अचीव हमने की है। गो के पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल रहा है पास में भी फॉर दी स्टेबलाइजेशन और स्टेबिलिटी अचीव करने में, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, आप पीस कीपिंग ऑपरेशन हों या यूनाइटेड नेशन में हमारी कंट्रीब्यूशन हों या जो अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर है, पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट, पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट और पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। वो अलग बात है कि जो स्कटलर्स हैं पीस के कंट्रीज लाइक इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश की। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो किरदार खासतौर पर पहलगाम के बाद जो परफॉर्मिंग पाकिस्तान का सामने आया उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और जनरल कुरेला का यहाँ पर होना, कमांडर सेंटकॉम का यहाँ पर होना, ये खुशाइंद इस वजह से है कि जो अफगानिस्तान में थ्रेट मौजूद है, जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है या जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सिचुएशन, तो ये पूरा रीजन इस वक्त वो कहते हैं ना बर्न कर रहा है जी, फायर पे है। और फिर यहाँ पे स्पॉयलर्स मौजूद हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया जिनका प्रॉक्सी लीड इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जो वॉर ऑन टेररिज्म जिनका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हो गया है, उनकी तरफ से जो थ्रेट और अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरीके से यूज हो रही है, फिर वहाँ पे $7 अरब का अमेरिकन पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल का असला वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये इवॉल्विंग थ्रेट जो मौजूद है या जो एक ट्रांजिशनल यहाँ से थ्रेट इवॉल्व हो रही है,
یہ جو یہاں پر موجود ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان ٹو میک ادر کنٹریز انڈرسٹینڈ، خاص طور پہ امریکن سینٹ کام کو. پھر یہاں پہ پاکستان کے ساتھ جب آپ پیوٹ کر کے چلتے ہیں تو پاکستان ایک برج کا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا، اور پھر رشیا کو بھی آف کورس سینٹرل ایشین کنٹریز کا یہاں پر موجود ہونا. تو آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ کردار پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے. زاہد محمود صاحب، اسی بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفنس ڈپلومیسی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے یو ایس کا وزٹ کیا گزشتہ روز، وہ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود تھے، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کا والیانہ استقبال کیا گیا. اور آج ہم نے دیکھا کہ امریکی سینٹ کام جنرل جو ہے وہ مائیکل کوریلا اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں آپ ڈیفنس ڈپلومیسی کو کہاں پہ ریٹ کریں پاکستان کی؟ دیکھیں، پاکستان کی جو فورن ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے، لیکن اس وقت پرفارمنگ پاکستان کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے. یہ آپ نے اچیو کیا پہلگام میں، جب آپ نے جو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا اس کو جب شکست دی ہے برے طریقے سے، اور آپ نے ان کے جو ملٹری کو ارریلیونٹ کی ہے، تو وہ جو کلیم کرتا تھا کہ بہت ہیبرسٹک اپروچ کے ساتھ، اس کو آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان از اے فورس ٹو ریکن ود. یہ نئے پاکستان نے جو جنم لیا اس کے بیچ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پرفارمنگ پاکستان ہے خاص طور پہ ملٹری ڈومین میں، یہ اس کی امپورٹنس کو ریکگنائز کیا گیا. تو پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی پھر ہیلپ کرے گی پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کو امپروو کرنے میں. تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم ہماری، اور یہ ونڈو ہے تھوڑے عرصے کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور سر، ہم نے جو دیکھا کہ جس طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر حالات بنے اور جس طرح اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے، پھر شام کے اندر جو صورتحال بنی، اس کے علاوہ اب جو ہم نے ممالک دیکھے، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان، اس ایریے کے جتنے ممالک کے چیفز تھے وہ موجود تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان حل کروانے کے اندر مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی یہی کہتا کہ پاکستان ایک نیچرل سٹیبلائزر ہے. یہ سٹیبلائزیشن فیکٹر ہے جو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے اور امپیکٹ کر رہا ہے اور ہیلپ کر رہا ہے. تو آئی تھنک امریکن دیکھ رہے پاکستان سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسٹریٹجک بیلنسنگ کے ایکٹ کیسے کریں گے جب چائنا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں، امریکہ. تو یہ ہے اس چیز کی ریفلیکشن. پاکستان از اے ویری گڈ برج بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. اور پھر اگر ہماری کولیبریٹڈ اپلیکیشن ہوتی ہے تو پھر جو فورمز ہیں، جو ریجنل فورمز ہیں جیسے ایس سی او ریٹس وغیرہ، وہ بھی افیکٹو ہو جائیں گی. اور انٹرنیشنل فورم جو ہے وہاں پہ ملٹری ٹو ملٹری جب جوائنٹ انہی ریکمنڈیشن پہ انہی کی ریکمنڈیشن پہ پھر پالیسیز بنائی جاتی ہیں جی گورنمنٹ کی، تو آپ کو اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اور افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اس کانفرنس کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے تھریٹ سینٹرل ایشیا کو بھی جا رہا ہے، امریکہ کو بھی جا رہا ہے، اور پاکستان تو وکٹم ہوا ہے جو اس کا سب سے بڑا. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں بھی بہت ہیلپ ہوگی. بہت ہیلپ آؤٹ ہوگا. بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دے رہے تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود، اور آپ کا بھی بہت شکریہ اعجاز احمد.